Dis nuustyd op SABC 2. Goeienaand. 'n Meerderheid parlementslede het in die nasionale vergadering gestem ten gunste van die aanbeveling dat die waarnemende openbare beskermer Goleka in die amp aangestel word. Goleka is deur 'n ad hoc komitee vir die pos aanbeveel na onderhoude met 8 kandidate. Die DA-caucus het vroeër uit die debat gestap terwyl die EFF gevra is om die sitting te verlaat. 244 parlementslede het ten gunste van Goleka se aanstelling gestem en 12 daarteen. Parlementslede van die DA en EFF het egter nie aan die stemming deelgeneem nie. Die DA-caucus het uitgestap uit protes nadat die party se parlementslid, Glynis Breitenbach, uit die sitting geskop is. Breitenbach het geweier om opmerkings terug te trek oor Goleka se verhouding met die voormalige direkteur van openbare vervolgings, Menzi Simelane. Her very cozy relationship, and some say intimate relationship with her boss, the rather odious Menzi Simelane, led to speedy promotions and her very vocal and active support of his role in the capture of the NPA. One cannot leave her role. You don't have to like it. You don't have to like it. Die DA-leier, John Steenhuisen, het beswaar aangeteken. With respect, the last ruling that you've made is an incorrect ruling. And the reason it's incorrect is that Mrs. Goleka does not occupy any of the offices that require... Honourable Steenhuisen, we are not arguing, engaging or discussing on this Madam matter Speaker. now. You are wrong. Madam Speaker. You are wrong. You are wrong. Please take your seat. No, I won't. Please I take won't. your seat. I won't take my seat. Madam Speaker, you are being as dishonest today to this Parliament like you lied about George's salary. You are dishonest. You're a liar. Honourable You do not follow the rules of Parliament. You are a disgrace. Honourable You should not be sitting there. Die EFF is uitgeskop weens uitlatings wat by die podium gemaak is. Die party het Goleka daarvan beskuldig dat sy deelneem aan pogings om inligting toe te smeer om president Cyril Ramaphosa ten alle koste te beskerm. And I'm sure you are not referring to this house. Because the process is here in this house. Will you please withdraw the word thugs? Please withdraw. My conscience does not allow me. These people are thugs. These are elected thugs. They know nothing about representing the people of this country. Honourable Manyi, ungabisabuyele esitulweni. You may leave the house. You may leave the house. Thank you. Thank you. I'd rather go down and sit with thugs. Van die partye wat in die sitting oorgebly het slegs die Vryheidsfront Plus teen Goleka se aanstelling gestem. Die kabinet het 'n beroep gedoen op die internasionale strafhof om moontlike volksmoord te ondersoek in die Israel-Palestynse konflik. Die voortdurende botsings waarin duisende Israelies en Palestynse inwoners van Gaza dood is een van die sake wat gister by 'n kabinetsvergadering bespreek is. Die kabinet het Hamas se aanval op Israel se burgerlikes veroordeel as lafhartig. Hy strem egter ook vir Israel vir wat hy noem afskuwelike opportunisme om Hamas se aanval as voorwendsel te gebruik om 'n volksmoord voor te sit teen die Palestynse bevolking. Israel's bombing of the Al-Arab Baptist Hospital that killed well over 500 people and injured over 1,000 is in fact a war crime, as hospitals are considered a safe haven under international humanitarian law. Cabinet calls on the International Criminal Court to investigate the bombing and the crime of genocide in this conflict. Teen die agtergrond van 'n vlaag bedankings uit bestuursposte is die toestand by staatsinstellings ook bespreek. Eskom sit sonder 'n raadsvoorsitter nadat Paul Makwana verlede week bedank het. Andre de Ruyter is meer as 10 maande na sy bedanking nog nie vervang as Eskom bestuurshoof nie. Ntshavheni sê die onmiddellike herstel van bestendigheid is die regering se plig. Executives resign at one point or the other. For instance, the CFO of Transnet has joined Telkom, which is another SOE. The two CEOs in Transnet have resigned to pursue other issues.
And it's not the place of government to say whether they resign or not. The place of government is to ensure that there is immediate restoration of stability. Die Britse eerste minister Rishi Sunak het vandag met sy Israeliese eweknie Benjamin Netanyahu vergader en sê Brittanje steun Israel se reg om teen die weerstandsbeweging Hamas op te tree. Israel het begin met lugaanvalle op die Gaza-strook na 'n Hamas-aanval in die suide van Israel waarin sowat 1400 mense dood is. Meer as 3700 mense is sedertdien in Israel se aanvalle op Gaza dood. Sunak is die jongste wêreldleier wat Israel besoek, na besoeke vroeër van dese week deur die Amerikaanse president Joe Biden en die Duitse kanselier Olaf Scholz. Sunak het sy steun uitgespreek vir Israel se reg om homself te verdedig in ooreenstemming met internasionale reg. Hy het egter gesê Palestynë is ook slagoffers van Hamas en dat dit belangrik is om te verhoed dat die konflik verder in die streek uitbrei. Israel het na 'n versoek deur Biden ingestem om die aflewering van hulpvoorraad in Gaza toe te laat en die Rafah grenspos tussen Egipte en Gaza gaan na verwagting môre open. En terug op eie bodem, president Cyril Ramaphosa bestempel Nederland as 'n gewaardeerde vennoot met wie Suid-Afrika 'n strategiese verhouding handhaaf. Ramaphosa het gepraat tydens 'n ontmoeting met Nederlandse koning Willem-Alexander en sy vrou Maxima by die Uniegebou in Pretoria. Dit is die tweede staatsbesoek deur 'n Nederlandse monarg na koningin Beatrix se besoek in 1996 op uitnodiging van oud-president Nelson Mandela. Die koninklike egpaar is met die gebruikelike rooi tapuit verwelkom. Sterker bande op verskeie fronte is ook met die voormalige koloniale moondheid gesmee. South Africa and the Netherlands have long established historical ties, going back to the arrival of the first Dutch settlers in the Cape in 1652. In the post-colonial era, the Netherlands has played an important role in the anti-apartheid struggle that was waged by the majority of South Africans. Suid-Afrika se handel met Nederland het van 2019 tot verlede jaar verdubbel tot 122 miljard rand. Nederland is ook die vierde grootste bydraer tot Suid-Afrikaanse toerisme. Nes Suid-Afrika is Nederland gretig om die moontlikhede van groen waterstof as energiebron saam met Suid-Afrika te ontgin. Our bilateral relationship spans a number of areas: agriculture, education, skills development, transport, logistics, science and innovation, water management, and a number of other areas. Our energy cooperation is increasing notably in the fields of green hydrogen and renewable energy. Die koning koester ook aangename herinneringe oor Suid-Afrika. I have many special memories of South Africa, including, of course, the inauguration of President Mandela, almost 30 years ago. He also celebrated our wedding with us. In fact, Madiba was the only one who invited himself to our wedding. Many more did, but he was the only one that actually was invited. Die twee lande het ook verskeie ooreenkomste op die gebied van onderwys, kultuur, wetenskap en energie onderteken. We have come to South Africa to listen and to exchange ideas on your concerns and on everything we share. We will do so with an open mind and honest intent. We share a history which, for over a century and a half, was marked by colonialism, abuse of power, and slavery. Its traces are still visible and tangible in many places. Die besoek eindig môre in Kaapstad, waar die koninklike egpaar die slaweloosie sal besoek en ook met die Wes-Kaapse premier Ellen Wendy 'n koesister sal geniet. Die ACDP is nou deel van die veelparty handves vir die 2024 algemene verkiesing. Dit is die 8ste party wat by die koalisie aansluit om 'n alternatief te bied vir kiesers wat nie vir die ANC wil stem nie. Die ACDP het die handves tydens 'n seremonie in die parlement onderteken. Opposisiepartye sê die veelparty handves is op wederwysige vertroue gegrond. Die ACDP het by die koalisie aangesluit, nadat hy verseker is dat daar nie koalisies voor die verkiesing gevorm sal word nie. Nobody, I believe,
will disagree that change is needed desperately in South Africa. South Africa is sinking. South Africa is taking the wrong direction. And when men and women stand up and they say, we must rescue our country, we all have to come together to ensure that it happens. Die ondertekening van die handves is in beginsel bindend. Dit sluit ekonomiese groei, werkskepping en die einde van beerdkrag in. Dit sluit ook die herstel van wet en orde in. Die verbetering van onderwys, die skep van professionele openbare dienste, kwaliteit gesondheidsorg en 'n vangnet vir maatskaplike verligting word ook ingesluit. Verteenwoordigers van opposisiepartye sê hulle het baie geleer oor die dinamika van veelpartyregerings tydens 'n onlangse besoek aan Duitsland. Once you sign an agreement, you stick by the agreement. It's not codified into law, it's not a legally binding document, but there are electoral consequences for those parties that violate those coalition agreements, and that is as it should be. Die veelpartykoalisie hoop om nog partye te werf voor die aanvang van die verkiesing. Wetenskaplikes van die internasionale atoomenergieagentskap het monsters van die seelewe en seewater geneem by 'n hawe naby die Fukushima kernkragaanleg. Dit is die eerste keer wat onafhanklike toetse gedoen gaan word sedert Japan vanaf Augustus behandelde afvalwater in die see laat uitloop. Die water is vroeër gebruik om die kernaanleg se reaktor af te koel. Navorsers van China, Suid-Korea en Kanada het die wetenskaplikes vergesel. Onafhanklike toetse gaan deur die onderskeie lande op die monsters gedoen word. Die VSA het sanksies teen Venezuela se oliesektor verslap. Die besluit volg nadat die regering in Venezuela ingestem het om kandidate van opposisiepartye toe te laat om aan volgende jaar se algemene verkiesing deel te neem. Die sanksies is in 2018 onder destydse president Donald Trump ingestel, na die herverkiesing van Venezuela se president Nicolás Maduro. Die land is deel van die Organisasie vir Petroleum-uitvoerlande en kan vir die volgende 6 maande olie produseer en uitvoer. En ons gaan voort met die nuus. Die wyle vryheidsvegter Oliver Reginald Tambo is by 'n geleentheid wat deur die nasionale erfenisprojek by Century City in Kaapstad aangebied is, vereer. Tambo is saam met 100 ander ikone in Suid-Afrika se stryd vir vryheid in brons vir ewig. Dit vorm deel van die Long March to Freedom uitstalling. Oliver Tambo is op 27 Oktober 1917 in Bizana in die Oos-Kaap gebore. Die wetenskap- en wiskundeonderwyser sou voortgaan om 'n prominente rol te speel in die stryd teen apartheid. As een van die stigters van die ANC Jeugliga, is Tambo ook die langsdienende president van die ANC. Die nasionale erfenisprojek sê die huidige ANC-leiers is die nageslag van die man wat bekend was as Comrade OR. They are the descendants of those unbelievable icons that we represent here. As members of parliament, as members of the ANC caucus, as leaders of our country, they are the descendants of these statues, of these icons, and the baton of struggle, the baton of freedom, has been passed on to them to complete the journey. Tambo, wat deur die apartheidsregering verban is, sou vanaf 1960 30 jaar in ballingskap in die Verenigde Koninkryk deurbring. In hierdie tyd het hy ondersteuning vir die beweging gewerf. Hy het eers in 1990 na Suid-Afrika teruggekeer toe die ANC en ander politieke partye ontban is. He wasn't the only one. There were many others, many unsung heroes, many people here that people don't know about, and many people in South Africa who don't actually know about Oliver Tambo. So we're thrilled and we're honoured and we're gratified that this wonderful exhibition that Dali has spent so many years putting together is getting the attention that it needs on a national level. Tambo is beskryf as ambassadeur en rolmodel vir die land se jeug. OR Tambo was very passionate about youth.
he bestowed us the title of young lions. It is the young lions that are supposed to preserve this freedom of our country, to know their history better, and therefore we have a responsibility as the ANC and the Alliance, as well as the Youth League and the Progressive Youth Alliance, to take young people along and rewrite our own history. We have not done much in terms of rewriting our history. Die nasionale erfenisprojek sê die Long March to Freedom uitstalling wil nog standbeelde van ikoniese Suid-Afrikaners byvoeg. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Minstens een openbare biblioteek in Kaapstad is reeds vanaf Augustus gesluit as gevolg van bendegeweld en onrus in die gemeenskap. Gevaarlike omstandighede noop die metro om van sy ander biblioteke op die Kaapse vlakte ook gereeld tydelik te sluit. Duisende mense, veral kinders, gebruik biblioteke nie net om boeke uit te neem nie, maar ook as 'n veilige hawe. In Februarie vanjaar het die SABC berig oor die slim plan wat gemaak is by die Delft Openbare Biblioteek op die Kaapse vlakte. Sy bestuurder, Ashley Lewis, het videospeletjies gebruik om kinders te lok. Hulle kon speel na hartelus, solank hulle 'n boek gelees en huiswerk gedoen het. Lewis het in 'n gevaarlike omgewing groot geword en verstaan die belangrikheid van 'n veilige plek vir kinders om te speel en leer. Veral in Delft, waar bendegeweld gereeld voorkom. Hierdie program het ek begin om ons kinders te help, om 'n vir hulle beter future te create, om 'n atmosfeer te create wat ek weet hulle kan uit die skool uitkom, hulle kan kom sit, hulle kan educated raak en entertain, 'n atmosfeer te create waar hulle moeders se kan worry, bekommerd is regtig, waar is my kindie, my kinders, sodat hulle weet my kinders in 'n safe space. Sy plan het gewerk met meer as 100 kinders per week wat van die strate en uit gevaar gehou is deur na die biblioteek te gaan. Biblioteke bied nie net boeke nie, maar is ook 'n plek waar mense toegang tot elektroniese hulpbronne het. Maar soos verskeie ander biblioteke op die Kaapse vlakte, word die een in Delft gesluit as gevolg van geweld. Kabeldiefstal veroorsaak dat rekenaars nie gebruik kan word nie. Vandalism, crime in the area. I take, for example, Leonsdale Library that we were at the 40th celebration, and we heard how the gang shootings was going on, up to 6 different days throughout the week, gang shootings. So for the safety of our patrons, we need to make sure that the library stay closed, and for the safety of our staff members. Bende skietvoorvalle is 'n groot kommer. Die Khayelitsha en Hanover Park biblioteke veroorsaak is. Haainette is ook by die meeste strande beskadig wat die strande onveilig maak vir baiers. KwaZulu-Natal is oor die naweek deur swaar reën en donderstorms getref en baie huise is in sommige areas verwoes. Die eThekwini munisipaliteit meen die reën het puin in die oseaan laat beland en hulle is deur die Natalse Haairaad aangeraai om die stad se strande te sluit. Vakansiegangers hoop die stad sal die strande voor die begin van die feestyd skoonmaak. Ek is baie teleurgesteld en het verlof ingesit om die strand te besoek. Well, it's not good for the economy, especially like for people traveling to Durban during the festive season. Besoekers het steeds hulle vakansie geniet ten spyte van die teleurstellende nuus. Tot dusver geniet ons Durban. Daar is baie ander dinge om te doen. Ons kan Oshaka Marine Park besoek, bootritte neem en vakansiefoto's neem. Die munisipaliteit sê verskeie spanne werk volstoom om die beskadigde infrastruktuur te herstel. All water activities are prohibited. However, residents can still enjoy other activities along the beach that do not require coming into contact with seawater. Die stad doen weekliks watergehalte toetse saam met onafhanklike laboratoriums. Dis om geloofwaardige vergelykings van E. coli toetsuitslae moontlik te maak in belang van deursigtigheid en openbare veiligheid. Hier is 'n opsomming van die dag se markaanwysers. En op die JSE termynmark het die prys van gewasse gestyg.
Witmielies kos R34 meer teen R3,999 per ton. Die prys van koring het met R78 gestyg en 'n ton kos nou R6,141. Sonneblomme is R62 per ton duurder teen R8,784 per ton en die prys van soja het gestyg met R177 per ton. 1 ton kos nou R9,469. Get 2 delicious snack burgers, 4 original recipe chicken pieces, and 2 regular chips with the new KFC Double Deal for only $129.90. From a box full of goodness to a breakfast that keeps a nation going. From the bowl that started it all to the great in your story. Here's to 100 years of nourishing great starts. Lisa, can I see the previous slide, please? Lisa? Let's skip to the good stuff. Yongeni zihamba kakuhle tata. Uzonyibeleka. There's a glass and a half in everyone. He asked for my contact number. It went straight to Parapara FM. It didn't happen the way I wanted it to happen. She expected me to go down on my knees. Go tell your parents that I'm coming. Is it not dramatic? Surprise, surprise. Our wedding theme is black tie. Our color schemes is black and white. The cake is going to be hanging. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Tofu! Married Our Way, Thursday at 7 on 2. Die Springbok afrigter Jacques Nienaber het sy volle vertroue in die span wat Frankryk geklop het bevestig en presies dieselfde beginspan en plaasvervangerbank vir Saterdag aand se halfeindstryd teen Engeland in Parys gekies. Dit is die mees ervare Springbok span nog en 15 van die 23 spelers het ook teen Engeland in die 2019 Wêreldbeker eindstryd gespeel. Dit is slegs die tweede keer wat Nienaber en Rassie Erasmus 'n onveranderde span kies in die 64 toetse waar hulle aan die stuur van sake is. Die vertoning teen Frankryk het 'n bepalende rol in die besluit gespeel. Met die beginspan wat in daardie wedstryd 'n sterk grondslag gelê het, terwyl die reserves ook hulle deel bygedra het in die naalskraap se 29-28 oorwinning. Die afrigter glo 'n onveranderde span skep selfvertroue onder die spelers. When we had the selection meeting as a coaching group and with our selectors, there was lots of discussions, but at the end of the day we felt that there was everybody that played on Sunday had a proper performance. You know, as an individual and as a team, they played quite well together. So looking at that, we decided to just go for continuity. And there was no injuries from a medical point of view. There was no injuries to anyone. So from a performance point of view, there wasn't any reason to change, and from a medical point of view, there wasn't any reason to change. So we decided to keep it the same. Nienaber sê daar is ooreenkomste tussen die Franse aanslag en die van die Engelse. Like I've mentioned last time with the French team, they got a unique kicking game that they employ. The same with
with the English team, I think they're a team that's comfortable not playing with the ball. I think if you look at them, I think they're the team that kick the most, and they like to suffocate and strangle you, kick the ball in your half and wait for you to apply pressure there and wait for you to make a mistake. So we, from a tactical point of view, we know what's coming our way and we must just make sure that we execute on the day. Die wedstryd is 9:00 Saterdag aand. Harry Olivier, SABC Nuus. En ten slotte, in Warskau in Pole het slim sy baas gevang toe 'n inbreker sy lyf winkelpop gehou het. 'n Poolse dief het sy lyf winkelpop gehou in 'n poging om 'n winkel te besteel. Die man het homself langs 'n ander pop by die vensteruitstalling staan gemaak totdat die winkel sy deure gesluit het. Die 22-jarige man het in die verlede op 'n soortgelyke wyse juwele in 'n winkelsentrum gesteel. Hy is ook gesoek nadat hy by 'n restaurant geëet, weggeglip en sy ou klere vernuwes by 'n ander winkel gaan omruil het. Die glibberige kaland is in die venster deur 'n verbyganger gewaar wat die polisie gebel het. En daarmee groet die Afrikaanse redaksie tot môre aand weer om 6:30. Totsiens.